Fashala khwaini belchora amsayo CPIM titi pramotha yakaroi 29 family ni 69 buta romkha IPF ni bana bodol ni bana ya fare borono lamjak shogoina harkha IPF ni vice president ex MLA Prashanto Deborma te IPF ti khwai west division committee ni ajupang Samuel Deborma akoshong Haino hai fashala khwaini belchora amsayo khlai zakha kaisa bodol slaimani panda fashala khwaini purbo belchora te pochim belchora amsaini CPIM te pramotha yakaroi 29 family ni 69 buta romkha IPF ni bana fashal chanja jorawo Podmabil block ni BSC chairman ex MLA Prashanto Debormani tong thainogo khlai jak bodol slaimani panda o bodol ni bana yafaroi borono lamjak shogoina harkha IPF ni vice president ex MLA Prashanto Deborma manjak IPF ti khwai west division committee ni ajupang Samuel Deborma tei tangphang Sobir Deborma no khoboi IPF ni kubun ozamaro তিনি 14 জুলাই 2023 পার্টি IPF টি খোয়াই ওয়েস্ট ডিভিশন কমিটি নি বিসিংতে কয়েকটা পূর্ব বেলছড়া পশ্চিম বেলছড়া ও কয়েকটা ভিলেজ কমিটি নি যারা দীর্ঘদিন সিপিএম খাই দংনায় এবং ত্রিপুরা মথা খাই দংনায় তিনি স্বইচ্ছায় বরক 23 ফ্যামিলিनि 69 भोटार पार्टी IPF तिनि बाना रमै जों बायबाक्सा त्रिपुरालेण्डनि चबाव सामिलुं फाइका ओ जागाव जों बरकनो लामसगो कारण दीर्घदिन चिनि बररक त्रिपुरासारक शोषित वंचित लांछित अंतंगमानि हईते एकटा मुक्ति मान्नानि बागे स्टेटहुड पूर्णांग राज्य पृथक त्रिपुरालेण्ड ADC एरियानो इनभेस्ट खालायै जे डिमान्ड आरो फानबक सिनानि बागे बरक फाइमाबाय जों तंथगो ते बरकनो जों लामसगै नाहारो अमो हाइ खलाया कोई तिनिनि प्रोग्रामो मानजाक काचिनि खवाई वेस्ट डिविजन कमिटी IPF तिनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ते IWF तिनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि सह सिनि विभागीयनि नेतारक अंचलनि नेतारक तिनि तंबायो ते तिनि जे ओ 23 फेमिलिनि 69 भोटार फाइनाय रकनो जों कयनानि मुसंगो चुंबाई बाक्सा सामुं खायनानि बागै एवं 12.5 लक्ष त्रिपुरासारनि थिनांनो वानसुक थानि लगिसं काहामंनानि बागै बरकनो जों कयो ते लामसगो अमहायके सारा त्रिपुरा बेपी प्रत्येक दिन सालब्रम ब्रम कुनाय कुनाय प्रत्येक दिन CPM त्रिपुरा मथाया कारि IPF यो फाइनाय रकनो आपनि संग मीडियानि बिसिंति नुबिनो तंना अमहायकेनो तिनि चिनिरबो कायसा जयनिं प्रोग्राम दालायनो हामबाय जतननो लामसगो Bodol Slaimani Pandao Kognaruka IPF ni Vice President ex MLA Prashanto Deborma Faine Shalo Kebeng ni Bodol ni Taibo Kubun Adongrok Borong ni Bodol Yakaroi IPF ni Bana Romna ni Bagai Tiar Unglai Zakhone bo Khatung Jangmani Kokshaka IPF ni Vice President ex MLA Prashanto Deborma Khoi Nishimi Biplop ni Kokthum Chini Khorang